أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى الخامس هنشوفوا ليكتور من كتاب Les apprentissages en français للمستوى الخامس unité 1 وهنشوفوا الصفحة 26. On va commencer. Sarah Blali, chercheuse marocaine. À l'âge de 28 ans, Sarah Blali est l'une des premières chercheuses au monde à avoir pris un cliché au microscope du coronavirus. Comment en est-elle arrivée là? Elle est née à Casablanca et est allée à l'école comme tous les enfants de son âge. Quand elle a obtenu son baccalauréat scientifique option physique-chimie, elle s'est inscrite à la faculté des sciences de Bemsik à Casablanca. Puis, elle a rejoint les HU de Marseille, en France, dans le cadre d'un stage pour son master. Pendant son stage, le professeur Didier Raoult a remarqué son travail sérieux et lui a proposé de rester au sein de son institut pour faire une thèse qui durera 4 ans. Elle s'est tout de suite sentie à l'aise, principalement grâce au professeur Raoult, qui n'accorde aucune importance aux différences entre ses collaborateurs, puisque le plus important pour lui, c'est le travail. Au laboratoire, elles sont de toute nationalité. Mais au-delà de ce détail, elles ont le sentiment d'être une famille. Sarah Blali est fière de faire partie de l'équipe d'un grand professeur-chercheur. Elle a beaucoup aimé la recherche dans le domaine de la microbiologie grâce à ce savant. Pour le moment, elle apprend le maximum possible auprès du professeur Raoult. Elle est encore jeune et n'a pas assez d'expérience, mais elle compte rentrer au Maroc et former sa propre équipe dans son pays. إذا قرينا النص، نحاولوا نشرحوا النص ونقراو فقرة بفقرة باش نفهموا أكثر لو تكست. Sarah Blali, chercheuse marocaine. À l'âge de 28 ans, Sarah Blali est l'une des premières chercheuses au monde à avoir pris un cliché au microscope du coronavirus. Comment en est-elle arrivée là? إذا بالنسبة للنص كيدار على سارة بلالي، هي باحثة مغربية. إذا في لاج 28 ans. إذا هنا بالنسبة 28. سارة بلالي كانت أول باحثة في العالم اللي خدات نظرة في الميكروسكوب ديال باش تشوف فيروس كورونا. إذا كومون كيفاش وصلت لهذا الشيء؟ إذا هذه بالنسبة للباراغراف الأولى. On passe. Elle est née à Casablanca et est allée à l'école comme tous les enfants de son âge. Quand elle a obtenu son baccalauréat scientifique option physique-chimie, elle s'est inscrite à la faculté des sciences de Bemsik à Casablanca. Puis, elle a rejoint les HU de Marseille, en France, dans le cadre d'un stage pour son master. إذا نزلت في كازا، مشات مدرسة بحال جميع الأطفال اللي في السن ديالها. من حصلت على البكالوريا ديالها العلمية، كانت عندها فيزيك شيمي، علوم فيزيائية. تسجلت في كلية العلوم في بمسيك في كازا. من بعد التحقت بمؤسسة HU ديال مارسيل اللي كاينة في فرنسا في إطار ستاج ديالها باش تحضر الماستر. Pendant son stage, le professeur Didier Raoult a remarqué son travail sérieux et lui a proposé de rester au sein de son institut pour faire une thèse qui durera 4 ans. Elle s'est tout de suite sentie à l'aise, principalement grâce au professeur Raoult qui n'accorde aucune importance aux différences entre ses collaborateurs puisque le plus important pour lui, c'est le travail. Au laboratoire, elles sont de toutes nationalités, mais au-delà de ce détail, elles ont le sentiment d'être une famille. إذا بالنسبة في الستاج ديالها بوندون غير الستاج ديالها لو بروفيسور يعني العالم ديدي راولت لاحظ الجدية في العمل ديالها واقترح عليها دو ريستي
أنها تبقى في المؤسسة ديالو باش تحضر الأطروحة ديالها اللي دامت 4 سنوات. إذن السيت دو سويت سونتي يعني حست براسها أنها مرتاحة، خصوصا أن البروفيسور راولت ما كيعطي حتى الأهمية بالنسبة يعني اللي معاه، يعني ما كيعطيش أهمية، يعني الأهم عنده هو الخدمة، ما كيعطيش أهمية يعني من جاي واش من المغرب ولا شي دولة أخرى، يعني امبورطونس او ديفيرونس، يعني ما كيفرقش ما بين اللي معاه في المؤسسة، لأن لأن الأهم عنده بلي امبورطون عنده هو العمل ترافاي في لابوغاتوار. يعني كانوا بزاف ديال ناسيوناليتي يعني من جميع الدول، مي اوديلا دو سو ديتاي يعني مي اوديلا يعني خارج هذا الديتاي الصغيور، وما كانوا كيحسوا انهم بحال عائله ديترو اون فامي. Sarah Blali est fière de faire partie de l'équipe d'un grand professeur-chercheur. Elle a beaucoup aimé la recherche dans le domaine de la microbiologie grâce à ce savant. إذن سارة بلالي فخورة أنها جزء من هاد ليكيب، هاد الفريق ديال بروفيسور شيرشور، ديال يعني أكبر يعني باحث أو عالم باحث. إلى بوكو إيمي يعني بغات مجال لا ريشيرش، البحث في مجال ميكروبيولوجي. بالنسبة لعلم البيولوجيا والميكرو يعني الفيروسات، غراس ا سو سافون يعني حبات هاد الدومين يعني بفضل هذا العالم اللي هو راولت. Pour le moment, elle apprend le maximum possible auprès du professeur Raoult. Elle est encore jeune et n'a pas assez d'expérience, mais elle compte rentrer au Maroc et former sa propre équipe dans son pays. إذن في هذه اللحظة هي كتاخد maximum possible، يعني أقصى حاجة ممكن تاخدها من بروفيسور راولت، لأن باقا صغيرة، هي باقا صغيرة وباقي ما عندهاش تجربة ديكسبيريونس، مي أنها يعني في بالها أنها تدخل المغرب وتكون من بعد يعني ليكيب ديالها الخاصة في البلد ديالها المغرب. إذا كان هذا هو شرح النص، نعاودو نقراوه مرة أخرى إذا باش أوكي نفهمو مزيان كيفاش نقراو لو تكست. Sarah Blali, chercheuse marocaine. À l'âge de 28 ans, Sarah Blali est l'une des premières chercheuses au monde à avoir pris un cliché au microscope du coronavirus. Comment en est-elle arrivée là? Elle est née à Casablanca, est allée à l'école comme tous les enfants de son âge. Quand elle a obtenu son baccalauréat scientifique, option physique-chimie, elle s'est inscrite à la faculté des sciences de Bemsik à Casablanca. Puis, elle a rejoint l'EHU de Marseille, en France, dans le cadre d'un stage pour son master. Pendant son stage, le professeur Didier Raoult a remarqué son travail sérieux et lui proposé de rester au sein de son institut pour faire une thèse qui durera 4 ans. Elle s'est tout de suite sentie à l'aise, principalement grâce au professeur Raoult, qui n'accorde aucune importance aux différences entre ses collaborateurs, puisque le plus important pour lui, c'est le travail. Au laboratoire, ils sont de toute nationalité. Mais au-delà de ce détail, ils ont le sentiment d'être une famille. Sarah Blali est fière de faire partie de l'équipe d'un grand professeur-chercheur. Elle a beaucoup aimé la recherche dans le domaine de la microbiologie grâce à ce savant. Pour le moment, elle apprend le maximum possible auprès du professeur Raoult. Elle est encore jeune et n'a pas assez d'expérience, mais elle compte rentrer au Maroc et former sa propre équipe dans son pays. إذا نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.